Non mais sérieux, j'adore mon look. Regardez-moi ça. Je suis stylée, non? J'adore. Il pleut, mais ça va pas m'empêcher ni d'être stylée, ni de sortir. Voilà, je suis sur le point de sortir. Une copine à moi, tester un spot de matcha, faire les magasins. Vraiment, programme chill, on n'a rien prévu. Mais rien de C'est la mousse اللي بتيديروا من الفوق. Mais la mousse en soi, c'est pas la crème. C'est en plus de la crème. En plus, non, ça doit être calorique le bordel. C'est un Ça déjeuner doit être calorique. chaud. La mousse. هذا كريم برويلي. كريم برولي ديجا كتكون فيه Déjà, il est intégré. الساشيت فانيلا. Au final, Anna, je vais prendre un cherry matcha. J'aime bien. C'est l'édition Saint-Valentin. Ah là là là. Ça c'est beau. C'est beau. Mais après, moi je vois pas. Fille, mon amour, non, je connais pas. Hadou, c'est des croquettes de pommes de terre. C'est excellent. Même si مقليين, tu sens pas que c'est fat. Hadi, elle est à la truffe, champignons, truffe, roquette. Elle est très très bonne. Kulchi est très très bon d'ailleurs. J'ai réduit ma consommation de viande, mais j'ai un petit faible pour la charcuterie. Je ressemble à rien du tout, mais c'est ok. Au menu ce soir, couscous. حيت اليوم الجمعة وما كليتش couscous في الغدا. Normalement ما تناكلوش بالليل parce que je trouve que c'est trop lourd pour l'île. Surtout que كنعس بكري un couscous viande. D'ailleurs en parlant de viande, في الفلوق اللي فات قلت لكم بلي
je voulais réduire ma consommation de viande. Mais je voulais supprimer la viande carrément. Sachant que je pourrais pas vraiment supprimer la viande غير هكاك. حيت au Maroc, on n'a pas trop d'alternatives. Je trouve qu'on n'a pas assez d'alternatives, on n'est pas assez développé sur ce point. Mais sinon, je m'autorise bien sûr couscous باللحم, طاجين باللحم, اي حاجه باللحم. Mais c'est vrai que مثلا الكسكس كناكلو جمعيه جمعه. Donc la viande en soi, la viande rouge, je la consomme pas vraiment beaucoup. Donc voilà. Sur ce, je vais manger devant un petit aja. Sabah al-khir. Je suis en train de préparer le petit-déj. Je vais faire un petit-déj sucré. En fait, j'étais tellement dans un bon mood. Je pensais que vraiment, radis ça. Mais non, il pleut. C'est pas que j'aime pas la pluie. J'aime bien. Shiwa, alhamdoulilah, mashallah, Allah yatana qad nfa. Mais par contre, ça commence à jouer sur mon mental. Il fait tout le temps sombre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas question que ma j'aime chita. ولكن كنبغي الشتيوه وكنبغي الشميسه. J'aime bien quand il fait beau. Bref, là je vais me préparer mon petit déj et certainement à الخرج. Je vais aller me réfugier en café pour romantiser ma vie au maximum, travailler tranquillement là-bas. Un café que j'aime beaucoup en ce moment. C'est une nouvelle adresse et franchement, pépite. Mais attends, tu te prends pour qui en fait? Tu fais tourner du temps les gens d'accord avec elle parce que moi j'ai. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights. لا دخلت من لي كورس غادي نوريكم شنو تقديت. خديت افوكا، زوكيني، جانجومبر، الومي pour la source de protéines هكا فوق لي توست. Vraiment الا ما كنتوش كتقدروا تاكلوا البيض ولا شي حاجه، du halloumi ça passe très bien avec du miel. Poivron, bimitige,
des graines germées, un mélange de graines germées, blueberries, chou kale, de la roquette, barba. بغيت نجرب واحد لا غوسيت ديال الباربا كتخشيها في الاير فراير ولا في الفران. دي ساردين، hummus, بون برات. هاد المره خديت لو بون برات حيت ديك المره كانت كتبات لي اون في في الكومونتير ابارامون هذاك اللي خديت ماشي بون برات. elle avait raison. هذا هو ديال الشرب حيتاش كتكون فيه هنايا نورمالمون بويون ا بوار. هذا ديال تشيكن بيض. اول مره ناخذ هاد لا مارك جينيرالمون تناخذ بيض ديال بيبي ولا شي حاجه. انا جيم بيان كون لو جون اي اورانجي و سي الكا ديال هاد لا مارك. جو في تيستي توفو فومي. هذا خديتو بور لي سوب ميزو. دابا راه قرب رمضان دونك جينيرالمون تندير انا سوا لا سوب ديال الذره soit ديال ميزو. دونك جينيرالمون تندير فيها التوفو pour une source de protéines. du kombucha ديال كابي كوم توجور. هاد الخياره هادي نورمالمون خديت خيارات صغار مي كاينين في الساشي ما خرجتهمش. هاد الخياره خديتها غير باش ندير ان جو ديتوكس هكا ان جو فير. كيوي اي فلفله. اوتلي باريستا خديت هذا لو كلاسيك تينفعني يبقى عندي هكا ملي تنبغي ندير ان لاتيه ميم سي جو ميتريز با فريمون لو لاتيه مي تينفعني يبقى عندي. و جينيرالمون تنحاول نصايب دو لي فيجيتال في الدار. اي هذا فليفر ديالو بوب كورن غادي ندوقو ميم سي انا جو نيم با لي تروك اروماتيزي تو. نورمالمون خرجوا هذا بوب كورن وخرجوا كراميل مي جو me suis dit déjà عندي لي سيرو مونا دونك سا سير ا ريان ندير كراميل. نجرب هذا دو بلون دو بولي غير كنت دايره في الثلاجه. خديتو باسكو جافي با دوطر التيرناتيف مالوغوزمون في الغيون فيغان. فريمون لقيت غير الفرماج دونك سا سير ا ريان. اللهم ناكل دو بلون دو بولي اي جينيرالمون هاد السيمانه غادي ناكل بوكو بلوس دو بواسون دونك هذا pour les 2 jours qui suivent. ومن بعد غادي ناخذ لو بواسون. جينيرالمون لو بواسون تناخذو لو جور ميم تنطيبو لو جور ميم. نجمع هادشي انsuite غادي نوجد الماكله باسكو جو كومونس فريمون افوار لا دال. جي ريان مانجي دوبي هادوك لي 2 توست. سي نو جو فو مون كليت واحد السينامون رول. جو me suis laissé tenter في برو برادرز خديت ان سينامون رول. d'ailleurs il est excellentissime, il est trop bon à tester. J'aime bien composer un plat fait un peu de tout. داكشي كيعجبني tomate cerise, carotte, concombre, radis, hummus هكا باش نديب في الحمص. صدر ديال الدجاج فوقو صوص بيستو. Et voilà, je vais certainement me servir هكا 2 tranches ديال الخبيز ديال le levain. Et voilà. Plus tard يمكن نوجد un dessert. Un matcha banana bread pour ce matin. Ah là 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 là, ça doit être une dinguerie. Bien sûr, niveau sucre, c'est pas du tout healthy, mais it's okay. Mara mara. Je sors de la douche, j'ai rangé un peu mon appart, je vous ai pas filmé, douche, l'aspirateur. Là, je me suis préparé un petit bol, yaourt grec, fruits de passion, blueberries. Aujourd'hui, je suis d'humeur créative, donc certainement des choses créatives, manuelles. J'ai envie de peindre, de rattraper mon tableau, le meuble d'entrée. J'ai envie de faire du coloriage. Répondre à vos commentaires parce que je vous ai posté un vlog hier, donc je dois répondre à vos commentaires. Ma petite tenue, j'espère qu'il y a des vestiaires au studio Pilates parce que c'est ce que vous préférez, mais il y a quand même aussi de ton quotidien, c'est le même, bah, c'est toutes les ménager
J'ai encore avancé sur mes devoirs parce que j'avais pas fini le travail que je dois faire pour demain. Là, j'ai terminé ma partie et ce soir, il faut que... Oh là 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 là. C'est pas vraiment le matcha le plus sain, mais il doit être très 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 bon. D'ailleurs, quand je teste des spots fihom matcha aromatisé, haka des combinaisons spéciales, alors c'est juste pour goûter. C'est pas vraiment le truc maintenant je vais consommer souvent. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire un treat, غادي نشربها une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines. Mais généralement, je prends mon matcha ana classique, sans sirop, sans rien, même si عندي هنا les sirops داكشي كامل, mais ما تنستعملهمش كل نهار parce que j'aime bien sentir le goût ديال le matcha. Et des fois كنشرب le matcha بلا حتى شي سيرو, بلا حتى حليب, بلا حتى شي حاجة, غير هو بوحدو. Et j'adore ça. Petit snack, 2 tranches de pain, fihom zbda, des radis, de la fleur de sel melfort, de la nette. C'est extrêmement bon. C'est un snack rafraîchissant. عندي هاد le tableau في le meuble d'entrée, en fait que j'avais fait moi-même, sauf que malheureusement la couleur ما عجبتنيش. كنت باغا هكا une toile qui se démarque في le meuble d'entrée. D'ailleurs mon meuble d'entrée راه ما غاديش يبقى بحال هكا, غادي نقادو au fur et à mesure, غادي ناخد داكشي اللي عجبني وغادي نقادو. J'ai pas envie نشري des objets de déco غير باش نحطهم, j'ai envie vraiment de remplir l'espace, de faire vivre l'espace, et وقت ما عجبتني شي حاجه ناخدها. Du coup هنايا de toute façon je compte acheter un tourne-disque, un faux vintage, un tourne-disque vintage. On n'est pas sûr que ça fonctionne مزيان. J'en avais vu sur Vinted. Je suis pas sûre de prendre un vrai vintage. غادي ناخد un faux, il y en a sur Amazon, je pense à $120, un truc comme ça. Bref, sur ce, je vais cesser de parler et on va rattraper tout ça. Je suis en train de scroller sur Pinterest باش نشوف un déjeuner, un dîner à reproduire. Oh là 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 là, j'adore les assiettes بحال هكا colorées. Je pense que je vais faire ça parce que عندي كاع les ingrédients. Allez go pour un chicken bowl. En attendant le quinoa يطيب غادي نوجد du peanut butter. كندير فيه غير الكاكاوات 100%, ما تنزيد عليه حتى شي حاجه. كتاخدو كاكاوات يكون ديجا طايب ومالح, تتحيدوا له القشره بحال هكا, et ensuite كتحنوه et ça vous fait du beurre de cacahuète. شوفوا لي هاد السانسيت شحال زوين ما شاء الله. Ça fait tellement longtemps, il a fait tellement moche toute la semaine que ça fait longtemps ما شفناش un sunset بحال هكا. C'est beau, waouh.
Pour le dîner de ce soir, درت un bol comme base فيه du quinoa, des œufs mollets, houmous, poulet, tomates cerises, بصلة حمراء, زيتون, خيار, de la betterave rôtie درتها في الاير فراير جات فريمون بنينه كليت منها تقريبا نص هذا النص الاخر اللي قطعت مي فريمون جي لامبرسيون كو ملي كديروها في الفران كيخرج لو سكر ديالها حيتاش فريمون جي جامي غوتي اون betterave aussi sucrée que هادي فريمون جو سي با واش لا betterave elle est de bonne qualité ou là حيتاش le fait de la rôtir au four change le goût. Non. C'est vrai que ça paraît mal. Là, j'ai juste envie de faire du coloriage parce que j'aime pas le NES devant les écrans. Donc, généralement, je fais une activité manuelle. Bila ma ntayyib na'asi.